church from Ipil Community Church will be giving us a dance presentation. Ipakita nila kung unsa katalentado ang mga kababaihan sa Pisigami Ipil. So, pwede ba sabay-sabay natin sila magkaya sa musigang palakpak? And let's welcome tonight, Ipil Community Church. Kira. Hello, Kira. Hi. Hi, Sayon. Hello, Sayon. Hi, Sayon. Hi, Sayon. Hi, Sayon. Sanay? Lang pa yung